ध्यान करने पूर्व पदे कहवाई चाहे रिवाइवल फाउंडेशन मंडली सहित प्रतिद्वंदिता करिवार गोटे सेवा कार्य नुहे। मंडली को बलिष्ठ करवा, मंडलीर विश्वासी मानक आत्मिक भाव में बढ़ेवा एवं मंडली निमंते से उपयोगी पात्र करवा यह आम उद्देश्य अटे। लॉकडाउन रे जेहेतु चर्च सेवा कार्य रिवाइवल मीटिंग बाइबल स्टडी प्रोग्राम बंद थी सकाशे ए सेवा कार्य आपण मान गोटे आशीर्वाद युक्त हम। तेणु प्रभु यहाँ डेभलप कर कौन अनुष्ठान बा मंडली थ्रेट नुहे, गोटे कम्प्लीमेंट अटे। मुझे आपण मान कहवाई चाहे से हृदय सहित से बजर सहित ये सेवा कार्य आम आग को बढ़ुचु। प्रिय भाई भणी माने प्रभु आपण मान बुझापी साहय यह आपण मानकर ठारू आर्थिक साहाय्य पाइबार गोटे सेवा कार्य नुहे, आपण मान आत्मिक भाव में बलिष्ठ कर सेवा कार्य अटे। जदि कहारी मन में कौन गोटे भ्रमात्मक धारणा आसी जाए कारण आम भावुलु लॉकडाउन टा गोटे 3-4 मास थी जूम प्रोग्राम अल्प दिन सरी किंतु प्रभु गोटे वर्ष अधिक समय है आम मान सेवा कार्य कढ़ी नौ। मुझे प्रभु को धन्यवाद दिए प्रभु आम सहित कथा आम नियमित भाव में आपण कथा हो। आम उद्देश्य कौन जपटे आपणकर मंडली गोटे आशीर्वाद कारण हो पारे, आपणकर पालक मान साहाय्य करें, प्राचीन मान साहाय्य करें, मंडली गोटे सक्रिय भाव में आप अंशी हो पारे। या पूर्व आप केवल चर्च जाऊे बसिक आसुले किंतु एबे आप चर्च अन्य कार्य जड़ित हो पारे, यहाँ आम उद्देश्य अटे। युवा युवती मान प्रभु सेवा कार्य निमंते चालित करवा पुणी आपण मान प्रभुकर दास मान प्रति गोटे प्रार्थना पूर्वक साहाय्य हस्त बढ़ेबार गोटे मनोभाव में आपण मान बढ़ेवाई आम ए सेवा कार्य आरंभ कर। प्रिय भाई भणी माने यह मंडली बाहर सेवा कार्य नुहे, यह मंडली मध्य को लोक मान घेनी जा सेवा कार्य अटे। आपण मान अनेक साक्ष्य दौरान आगे आम तो रेगुलर चर्च भी जाऊन बाइबल पढ़ु नु गोटे रुटीन भाव में आम चर्च को जाऊँ आसुलु किंतु वर्षकर सेवारे आपण माने प्रभुकर दास मान मान्य करवा शिखिले, सेवा कार्य महत्व बुझिले, मंडली आपण मान दायित्व बुझिले, एगुड़ाक आपण माने दिन मान बुझी पार। तो प्रभु प्रत्येक को बाहुल्य रूप आशीर्वाद करते। आज अल्प समय प्रभु वाक्य कथा कहवाई चाहे। आज प्रसंग हूँ श्रृंखलित ख्रीष्टीय जीवन। श्रृंखलित ख्रीष्टीय जीवन, ख्रीस्टियन जीवन गोटे श्रृंखलित जीवन अटे, गोटे डिसिप्लिन लाइफ अटे। डिसिप्लिन लाइफ अटे माने गोटे डिसाइपल लाइफ रे डिसिप्लिन था। शिष्य क्या कह जाए से गोटे डिसिप्लिन मध्य आसे। ए डिसाइपल शब्दटा डिसिप्लिन रु आसी, ए डिसिप्लिन शब्दटा डिसाइपल रु आसी। तमाने गोटे शिष्य से गोटे डिसिप्लिन लोक अटे। बहुत बड़ कथा आमर परमेश्वर श्रृंखलार परमेश्वर। हालेलुया। प्रिय भाई भणी माने दुनिया रे एमतिका को ईश्वर अछंती जहां विषय कह से श्रृंखलार ईश्वर, से स्वेच्छाचारी नुहंती, से सर्वशक्तिमान सब करि पारंती, अधिकार अच्छी किंतु से श्रृंखला मध्य कार्य। सृष्टि को देखिए, सृष्टि श्रृंखला को देखिए, ट्रिनिटी रे आपण श्रृंखला को देखिए। तेणु मंडली मध्य ख्रीष्टीय परिवार मध्य सेवा कार्य मध्य आप व्यवसाय मध्य प्रभु गोटे श्रृंखला चाहते। आज अल्प समय आम से संपर्क में ध्यान करवा। श्रृंखलित ख्रीष्टीय जीवन, ख्रीष्टीय जीवन श्रृंखलित जीवन। आग आम जीवन में श्रृंखला नथिला, जे विशृंखला कर से आम भितर थिला, जे विशृंखला करे से आम भितर थिला। श्रृंखला करे किए क्या मानु नथिले, जार मन इच्छा था जो प्रभु आसिले लाइफ रे श्रृंखला आसला, डिसिप्लिन टा आसला। मस्त दयाकर खोलंतु प्रथम करंती 14 पर्व तार 33 पद। कारण ईश्वर विशृंखलतार ईश्वर नुहंती मात्र शांतिर ईश्वर। कौन लिखा जाउछि अंडरलाइन करि थांते हमरे आसी निज पई मध्य अन्य को कहिबा पई मध्य जे हमर परमेश्वर केमति का ईश्वर अटन लिखा जाउछि कोन। कारण ईश्वर विशृंखलार ईश्वर नुहंती। हालेलुया। आमर ईश्वर विशृंखलार ईश्वर नुहंती, श्रृंखलार ईश्वर अटन।
ଆଉ ସେ ଚାହାନ୍ତି କଣ ଆପଣଙ୍କ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ନିୟମ କଣ ଈଶ୍ୱରିକ ନିୟମ ହଉଛି ଯେ ସବୁ ବିଷୟଟା ଶୃଙ୍ଖଳାରେ କରାଯିବ କାରଣ ସେ ଶୃଙ୍ଖଳା ଈଶ୍ୱର ତେଣୁ ଆପଣ ତଳକୁ ଯଦି ପଢିବେ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ କେମିତି ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ପାଳନ କରାଯିବ ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଟିକେ 40 ପଦ ପଢିବେ କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ବିହିତ ମତେ ଓ ସୁଧାରାନୁସାରେ କରାଯାଉ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଆଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରିଥାନ୍ତି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ବିହିତ ମତେ ଓ ସୁଧାରା ଅନୁସାରେ କରାଯିବ ଧାରା ଅନୁସାରେ ଧାରା ପିଟିବନି প্রিয় ভাই বোন সমস্ত বিষয় সুধারা অনুসারে করা যাবা দরকার সমস্ত বিষয় বিহিত মতে করা অবিহিত মনে হেবার সমস্ত বিষয় বিহিত মতে ଆଉ ସୁଧାରା ଅନୁସାରେ କରାଯିବା ଦରକାର ଆମର ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ଈଶ୍ୱର ଶୃଙ୍ଖଳାର ଈଶ୍ୱର ହାଲେଲୁୟା କେତେ ବଡ ବିଷୟ ପ୍ରିୟ ମାନେ ବାଇବଲ ଆମକୁ କଣ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ଯେ ଆମର ପରମେଶ୍ୱର ଯେହେତୁ ଶୃଙ୍ଖଳା ଈଶ୍ୱର ଆଉ ସେ ଚାହାନ୍ତି ଆପଣ ଆଉ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଶୃଙ୍ଖଳା ମଧ୍ୟରେ ଆମର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବୁ ଆମର ଜୀବନକୁ କାଟି ଇଭେନ୍ ଆମର ପ୍ରଭାତରେ ଉଠିବା ସମୟ ଠାରୁ ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ଆମେ ସବୁ ବିଷୟ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଗୋଟେ ଡିସିପ୍ଲିନରେ କରୁ ମାନେ ଗୋଟେ ଡିସିପ୍ଲିନ ମଧ୍ୟରେ ସବୁ ହେବା ଦରକାର ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ପ୍ରଥମରେ କଣ କରିବା ଦ୍ୱିତୀୟରେ କଣ କରିବା ତୃତୀୟରେ କଣ କରିବା ସବୁଟା ଗୋଟେ ଡିସିପ୍ଲିନ ଅଛି ଅଫିସରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଡିସିପ୍ଲିନ ମେଣ୍ଟେନ କରାଯାଏ ଜଣେ ସବୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ ଥାନ୍ତି ଇଭେନ୍ ତାଙ୍କର ଟ୍ରାଫିକ ନିୟମ କାହିଁକି ଟ୍ରାଫିକ ନିୟମ ଆଗ ତ ଯିଏ ଯାହା ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିଲେ ନାଇଁ କହିଲେ ନାଇଁ ମାନେ ନିୟମରେ ଯାଉନାହାନ୍ତି ନିୟମରେ ଯିବା ଦରକାର ଡିସିପ୍ଲିନରେ ଯିବା ଦରକାର ଗାଡିର ସ୍ପିଡରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଡିସିପ୍ଲିନ ସବୁ ବିଷୟ ଗୋଟେ ଡିସିପ୍ଲିନରେ ହେବା ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ପାଇଁ ଯେ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଆମେ ଏଇ କଥା ମନେ ରଖୁ ଯେ ଆମର ଈଶ୍ୱର ଶୃଙ୍ଖଳା ଈଶ୍ୱର ଆଉ ସେ ଚାହାନ୍ତି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ବିହିତ ମତେ ଆଉ ସୁଧାରା ଅନୁସାରେ କରାଯିବା ଦରକାର ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ କାହା କାହା ଘରକୁ ଯାଉ ଆଉ ଦେଖୁ ତାଙ୍କ ଘରେ କିଛି ଶୃଙ୍ଖଳା ନାହିଁ କିଛି ଶୃଙ୍ଖଳା ନାହିଁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଅନେକଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବେ କିଛି ଶୃଙ୍ଖଳା ଦେଖିବେ କି ନାହିଁ ସକାଳୁ ଉଠିବେ ବିଛଣା ସେମିତି ପଡିଥିବ 10ଟା 11ଟା ଯାଇ ବିଛଣା ସଜାଡୁଥିବେ ସେ ବ୍ରଶ ଧରିକି କେ ବାଥରୁମ କୁ ଯାଉଥିବ କେ କିଚେନ କୁ ଯାଉଥିବ କେ ଛାତକୁ ବୁଲୁଥିବ ସେ ଧରିକି ଗୋଟେ ଡିସିପ୍ଲିନ ମୁଣ୍ଡ କେତେବେଳେ କୁଣ୍ଡେଇବାର ଅଛି ଲୁଗା କିଛି ନା ସାମାନ ପତ୍ର ରଖିବାର ଡିସିପ୍ଲିନ ନାହିଁ ଘରେ ପଶିଲେ ଜଣା ପଡିବ ଯେ ଏଇ ଫ୍ୟାମିଲି ଗୋଟେ ଡିସିପ୍ଲିନ ଫ୍ୟାମିଲି କି ନୁହଁ ଜଣା ପଡିବ ଦେଖିବେ ସେଥିପାଇଁ ଘରେ ଜଣେ ଲୋକ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଭଳିଆ ଥିବେ ଏଇଟା କରିବ ନାହିଁ ସେଟା କରିବ ଏଇଟା କରିବ ଆମେ କହିବି ଆକୁ ତ ସବୁ ଗ୍ଲାସ ଗ୍ଲାସ ସେଠି ରଖିବେ ନାହିଁ ଝାଡୁ ସେଠି ରଖିବ ନାହିଁ ଜୁତା ଏଠି କାହିଁ ରଖିଲ ଦେଖିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ସେଟା ମୁଁ ମୋର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ଯେତେବେଳେ କଲେଜ ପଢିବା ସମୟରେ ସେଇ ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ଚୁଟି ଛାଡୁଥିଲେ ପଛା ଟିକେ ଚୁଟି ଛାଡୁଥିଲେ ଷ୍ଟାଇଲ ପାଇଁ ହେଲା ଆମର ସମସ୍ୟା ଗୋଟେ ଥିଲା ଆଜିକାଲି ଲଣ୍ଡା ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଆମ ପଛା ଚୁଟି ରଖିବାର ଷ୍ଟାଇଲ ଗୋଟେ ହେଲା ମୁଁ ବି କିଛି ସମୟ ରଖିଥିଲି ଚୁଟି ଟିକେ ରଖିଥିଲି ବହୁତ ଲମ୍ବା ଟିକେ ରଖିଥିଲି ପଛାଡେ ବାବା ଦେଖିଲେ ଏଇଟା ଏ ତ ତରିକାରେ ଯାଉନାହିଁ ହେଲା ମତେ ସାନ ବେଳରୁ ଗୋଟେ ସେଲୁନରେ ଯାଇକି ମୁଁ ଚୁଟି କାଟେ ମାନେ ଯୋଉ ଦିନରୁ ମୁଁ ଚୁଟି କାଟିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲି ସେଇଠି ଚୁଟି କାଟିଲି କଲେଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ ଲୋକ ପ୍ରଥମରେ ମତେ ସାନ ଥିଲି ସେଇ ରୂପରେ ସେ କଣ କରିବ ପଟା ଗୋଟେ ପକାଇବ ସେ ପଟା ଉପରେ ମୁଁ ବସିଲେ ସେ ଛୋଟଟା ନା କାଟୁଥିଲା ମତେ କଲେଜ ଗଲା ପରେ ବି ମତେ ସେମିତି ଆକା କାଟିଲା ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟିବ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟିବ ମୋର ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖି ହସନ୍ତି କଣ ତୁ ଚୁଟି କାଟିଛି ବୋଲି ତାପରେ ମୁଁ ସେ ଲୋକଟାକୁ ଦିନେ କହିଲି ମାନେ ତାଙ୍କର 3 ପିଢି ମୋର ଚୁଟି କାଟିଛନ୍ତି ହେଲା ତାଙ୍କର ବାପା କାଟିଲେ ସେ ମରିଗଲେ ତାପରେ ତାଙ୍କର ପୁଅ ଗଲା ତାପରେ ତାଙ୍କ ପୁଅର ପୁଅ ମୋର ଚୁଟି କାଟିବା ଆରମ୍ଭ ଏବେ ତାଙ୍କର ଜୁଇଟା କାଟୁଛି ହେଲା ତ ସେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମୋ ଚୁଟି କାଟୁ ତ କାଟନ୍ତି କାଟନ୍ତି ଏମିତି କାଟନ୍ତି ମୁଣ୍ଡରେ ଆହୁରି କିଛି ଚୁଟି ବି ନଥାଏ ଗୋଟେ ପୁରା ଜେଲରୁ ଆସିଲା ଭଳିଆ କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ମୋର ବାପା ଏବେ ନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଇ ଧାରାରେ ହିଁ ଚାଲିଛି ଗୋଟେ ଡିସିପ୍ଲିନ ପଳେଇ ଆସିଲା ମୋର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ମତେ ଡିସିପ୍ଲିନ କରିବା
आसतु देखा किसी लोक बाइबल रे से प्रथम डिसिप्लिन करुला प्रार्थना जीवन रे डिसिप्लिन गीत सहित 5 पर्व तार 3 पर्व हे सदाप्रभु तुम्हें प्रातः काल रे मोहर रब शुणिब मु प्रातः काल रे तुम उद्देश्य रे अपना प्रार्थना सजाइबी और जगी रहिबी। देखंतु दानिएल में देखु दाऊदंकर जीवन गोटे कथा देखु जे दाऊदंकर जीवन रे प्रार्थना जीवन रे गोटे डिसिप्लिन थिला प्रार्थना जीवन रे गोटे डिसिप्लिन अपन लिखिबा समय लिखि परंती गोटे प्रेयर लाइफ रे तांकर गोटे डिसिप्लिन थिला से कहउचंती हे सदा प्रभु तुम्हें प्रातः काल रे मोहर रब शुणिबो मु प्रातः काल रे तुम उद्देश्य रे अपना प्रार्थना सजाई भी अजगी रहिबी एटा प्रार्थना जीवन श्रृंखला प्रिय भाई बहन मैंने अनेक प्रार्थना जीवन श्रृंखला ना इच्छा हेले सकाले करू इच्छा हेले 12 करू इच्छा हेले संध्यार करू नहले जमा भी न करू आमर सेमती किंतु गोटे प्रार्थना जीवन रे गोटे डिसिप्लिन विषय आप दाऊद जीवन देखिए एटा होछि तांकर प्रेयर लाइफ डिसिप्लिन आपण जो देखिबे दानिएल 6 पर्व 10 पद अनंतर एही लेखा स्वाक्षरित होइछि बोली जानिला उत्तरे दानिएल अपना गृह को गले तांको कठोरीर झरका जेरुसालेम आड़े मेला थिला पुणी से पूर्वे जेपरी करिथांती तदनुसारे दिन मध्यरे 3 थर आंठुपाती प्रार्थना कले और अपना परमेश्वरଙ୍କ छामुरे धन्यवाद प्रदान कले। एटा में देखु से दिन मध्यरे 3 थर प्रार्थना एटा तांको डिसिप्लिन आपण भी अभ्यास करि परिबे सकाळे लंच परे सब काम सरीला परे अपराह्न समय करि परिबे रात्रि करि परिबे बहुत भलो अभ्यास है इबे जन ऑफिस भी जाउचंती लंच ब्रेक रे आसीबे खाइला पर अल्प समय प्रेयर करि तो ऑफिस को रात्रि सोइबा पूर्व प्रेयर करि पारे प्रभु आमान को प्रत्येक को सहायता करंतु ए डिसिप्लिन बुझीबा दानिएल को जीवन रे गुडे दायित्व थिला यदि कार्य अधिक अच्छी प्रार्थना अधिक आवश्यक अच्छी आमर समस्या कौन कार्य जदि अधिक थी आम प्रार्थना करने को नहीं दूसरे समस्या अधिक अच्छी माने प्रार्थना अधिक कर आवश्यकता अधिक अच्छी माने प्रार्थना अधिक कर बोझ अधिक अच्छी दायित्व बेसी अच्छी रेस्पॉन्सिबिलिटी बेसी अच्छी तामाने प्रेयर बेसी कर कारण आम प्रभुଙ୍କର साहाय्य अधिक आवश्यक अच्छी दानिएल गोटे प्रोविंस से दायित्व थी प्राय 121-22 टा देश से पूरा दायित्व थी एपरी व्यक्ति दिन मध्य 3 थर नियम अनुसार राजाज्ञा घोषित होला परे मध्य से तांकर प्रेयर लाइफ रे कंप्रोमाइज करूना से श्रृंखलार से चेन को से भांगुना भौणी मान आपण मान भी कहबा पई चाहे सकाळे समस्त उठिबा पूर्व प्रार्थना सरंत समस्ते खाइला परे घर काम सारला परे सोइबा पूर्व माने आफ्टरनून रे टिके रेस्ट नेबा पूर्व टिके प्रेयर करी के अपन रेस्ट ने बाटिके प्रेयर कला पर आपण अपराह्न चाहा पा बनाइबा पे जाई पारि पुणे नाइट रे समस्त सोइबा पूर्व को डिसिप्लिन वे आपण प्रेयर करि पारि अभ्यास हमर गुडे भी अभ्यास हे छै से सेमति का एडक मत अभ्यास आनतो आपण 15 दिन मासे कला पर एटा अभ्यास रे पळे के जन कर देखिबे खाइबा समय रे पढ़ी पढ़ी की खांती हैला ओटे बही धरि थांती पढ़ी पढ़ी की खांती के जन को देखिबे से माने टीवी देखि देखि के खांती अभ्यास हो हैला टीवी पकाई के बसी के खाइबे ओटे गुडे बिसर अभ्यास आसी जाय म आपण मान कहिबा पई चाहे जे दानिएल करो प्रार्थना जीवन रे ओटे श्रृंखला रही तापर आपण देखिबे प्रेरित तार 3 पर्व 1 पद दिने प्रार्थनार निर्दिष्ट समय रे अर्थात अपराह्न 3 घंटा बेले पितर और जहन मंदिर को जाउथिले देखो निर्दिष्ट समय गोटे श्रृंखलित भाव से माने निर्दिष्ट समय प्रार्थना को जाउछ तो ये आम देखु कौन जे दाऊद जीवन रे प्रार्थना जीवन गोटे श्रृंखला थी दानिएल को जीवन रे गोटे प्रेयर ऊपर तार डिसिप्लिन ता थी
ଏଠି ପିତର ଆଉ ଜହନ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ପ୍ରାୟ ରବିବାର ପ୍ରାର୍ଥନା ଯିବା ସମୟରେ ଆମେ ଆମର ଯିବାର କୌଣସି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ସମୟ ନାହିଁ। ଶୃଙ୍ଖଳିତ ସମୟ ଅଛି କି ନାଇଁ? କେତେ ଜଣ ଦେଖିବେ ଚର୍ଚ୍ଚ ସର୍ଭିସ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ଗୋଟେ 10 ମିନିଟ ଆଗରୁ ଯାଇକି ବସନ୍ତି। କେତେ ଜଣଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ସେମାନେ ବସିବେ, ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ବାଳକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ନିଜ ପରିବାର ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ତାପରେ ଚର୍ଚ୍ଚ ସର୍ଭିସ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। କେତେ ଜଣ ଆଉ କେତେ ଜଣଙ୍କର କଣ ଗୀତ ଚାଲୁଥିବ ଆସିବେ, ଆଉ କେତେ ଚର୍ଚ୍ଚରେ କଣ ପ୍ରେୟର ଚାଲିଥିବ ଆସିବେ, ଗୀତ ଚାଲିବ ଆଉ ଆସିବେ ନାହିଁ, ବାହାରେ ଠିଆ ହେଇଥିବେ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆରମ୍ଭ ହବ ସମସ୍ତେ ଭିତରେ ବସିବେ, କାରଣ ସମସ୍ତେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି ସେଇଟା ଟାଇମ ବେଲେ ଭିତରେ ପଶିକି ସେ ପ୍ରେୟରରେ ବସିବା ଲୋକ ଖେଳୁଥିବେ, ସାଇଡ ଦିଅ ସାଇଡ ଦିଅ ସାଇଡ ଦିଅ ବୋଲି। ଗୁଡେ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେଇଟା ମେନ୍ ଲାଇନ୍ ଚର୍ଚ୍ଚ ଗୁଡାକ ସେମିତି ହୁଏ। କାରଣ ଲୋକ ଭାବିବେ କଣ ଏରେ ମାନେ କଣ ମଝିରେ ପଳେଇ ଆସିଲେ ବୋଲି, ସେମାନେ ବାହାରେ ବସିଥାନ୍ତି ନ ଜଗିଥାନ୍ତି। ପ୍ରାର୍ଥନା ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା କହିଲେ ସମସ୍ତେ ଭିତରେ ପସନ୍ଦ। ଆଉ କେତେ ଜଣ ବାକ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବା ସମୟରେ ଆସନ୍ତି। ଏବେ ତ ଗୀତ ଚାଲିଥିବ, ଆରାଧନା ଚାଲିଥିବ, ଠିକ ବାକ୍ୟ ସମୟରେ ଯିବି, ମାନେ ସେମାନେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଆସିବାରେ ବି ଡିସିପ୍ଲିନ। କେତେ ଜଣଙ୍କର ଅଫିସ ଯିବା ସମୟରେ ଗୋଟେ ଡିସିପ୍ଲିନ ଥାଏ କି ଧାଡ 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 ଆସନ୍ତି, ମାନେ ଡେରିରେ ବାହାରନ୍ତି, ପୁଣି ଗାଡିକୁ ବଡ ସ୍ପିଡରେ ନିଅନ୍ତି, ବାଟରେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ବି ହୁଏ। ସେମାନେ ଗୋଟେ ଡିସିପ୍ଲିନରେ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଶୃଙ୍ଖଳା ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ଜୀବନରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ରହିବା ଦରକାର। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ଯେପରି ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ଶୃଙ୍ଖଳା ଆସେ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ହେଉଛି ଆମର ବାକ୍ୟ ଧ୍ୟାନରେ ଶୃଙ୍ଖଳା। ବାକ୍ୟ ପଢିବାରେ, ବାକ୍ୟ ଧ୍ୟାନ କରିବାରେ, ଶାସ୍ତ୍ର ପାଠ କରିବାରେ ଗୋଟେ ଡିସିପ୍ଲିନ ରହିବା। ବେଳେ ବେଳେ ପଢିଲେ ବୋଲେ ଏତେ ପଢି ପକାଉ ତାର ଠିକଣା ନାହିଁ, ଆଉ ବେଳେ ବେଳେ 15 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଇବେଲ ବି ଆମେ ପଢି ନଥାଉ। ପଢିବା ଶୃଙ୍ଖଳା ଭାବରେ, କେବେ କେବେ ଆଦି ପୁସ୍ତକରୁ ପଢିବ, କେବେ ଯାତ୍ରାରୁ ପଢିବ, କେବେ ଗୀତ ସହିତ ପଢିବ, କେବେ ମାଥ୍ୟୁ ପଢିବ, କେବେ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ପଢିବ। ଗୋଟେ ଡିସିପ୍ଲିନରେ ପଢିବାର ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ କିଛି ବୁଝିପାରିନା। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ବାଇବଲର 66ଟି ପୁସ୍ତକ, ତାରି ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକକୁ ବାଦ ଦେଇଦେବେ, ଆପଣ ବାଇବଲକୁ ଭଲରେ ବୁଝିପାରିବେ। କାରଣ ଆଦି ପୁସ୍ତକରୁ କ୍ରମାନ୍ୱୟ ଭାବରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପ୍ରକାଶନ ଆପଣ ଦେଖିବେ। ଆଦି ପୁସ୍ତକରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପ୍ରକାଶନ ଅଲଗା, ଯାତ୍ରାରେ ଅଲଗା, ଲେବି ଗଣନା ଅଲଗା 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 ଅଛି, ଗୀତ ସଂହିତାର ଅଲଗା ପ୍ରକାଶନ ଅଛି, ଭାବବାଦୀ ମାନେ ଅଲଗା ପ୍ରକାଶନ କରନ୍ତି। ଆଂଶିକ ପ୍ରକାଶନ ଆପଣ ଦେଖିବେ ପୁରାତନ ନିୟମରେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକାଶନ ଦେଖିବେ ନୂତନ ନିୟମ। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ କଣ ଲେଖାଯାଉଛି? ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ। ତ ଅନେକ ଲୋକ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ପଢିବା ପାଇଁ ଆଗ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି, ନା ଆଗ ଟିକେ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ପଢିଦେବି କଣ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନର ଜ୍ଞାନ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ମଧ୍ୟ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆମେ ଥିଓରିଟିକାଲି ଆମେ ଜାଣିବା, କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଆମେ ପ୍ରିପେୟାର ମଧ୍ୟ ହେବା ଦରକାର। ଗତ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଆପଣ ମାନେ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ଶିଖିଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ମଧ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ସ୍ତୁତି ହଉ। ତ ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ, ଆମର ଶାସ୍ତ୍ର ପାଠରେ, ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନରେ, ବାଇବଲ ପଢିବାରେ ଆମର ଜୀବନ ଶୃଙ୍ଖଳା ରହିବା ଦରକାର। ପ୍ରଥମ ତିମୋଥୀ 4:13। ମୁଁ ନ ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ର ପାଠ, ଉପଦେଶ ଓ ଶିକ୍ଷା ଦାନରେ ମନୋଯୋଗ କର। ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଶାସ୍ତ୍ର ପାଠରେ ମନୋଯୋଗ କର। ଶାସ୍ତ୍ର ପାଠରେ ଗୋଟେ ଡିସିପ୍ଲିନ ରହିବା ଦରକାର। ସାଧୁ ପାଉଲ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ପୁତ୍ର ତିମୋଥୀକୁ ଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି, କଣ କରିବ? ମୁଁ ନ ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ କଣ କରିବ? ଘରେ ବେକାର ବସି ନଥିବ, କିନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ର ପାଠରେ ତା ତଳପଦ ପଢିବେ। ଭାବବାଣୀ ଓ ପ୍ରାଚୀନ ମାନଙ୍କର ହସ୍ତାର୍ପଣ ଦ୍ୱାରା ତୁମ୍ଭକୁ ଯେଉଁ ଅନୁଗ୍ରହ ଦାନ ଦତ୍ତ ହୋଇଅଛି, ତାହା ଅବହେଳା ନ କର। ଆଉ ପଢନ୍ତୁ, ତଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢନ୍ତୁ। ତୁମ୍ଭର ଉନ୍ନତି ଯେପରି ସମସ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ,
एथि निमंते एही समस्त विषय रे मनोयोगी हुआ सेही सबुरे प्रवृत्त थाओ आपना विषय रे आपना विषय रे ओ आपना शिक्षा विषय रे सतर्क हुआ एही समस्त विषय रे लागि रुह कारण ताहा कले तुम्हे आपना परित्राण और तुम्हर श्रोता मानकर परित्राण मध्य साधन करिवो कौन कहउछन्ती परित्राण साधन करिवो परित्राण सरी नाही प्रोसेस अछि ताहा कले स्टेप बाय स्टेप एईटा कले निजर परित्राण आ तुमर श्रोता मान को परित्राण मध्य तुमे साधन करिवो कौन शास्त्र पाठ रे मनोयोग प्रिय भाई बहन माने प्रभु आपण मान को अनुग्रह करନ୍ତୁ म आपण मान को बारंबार एई गोटे कथा कहै आपण माने जहां भी शिक्षा ग्रहण करूछंती जहां भी लेखुछंती कौन करिवे ना घरे गला पर पुनी थरे सेटा को आपण टिके समीक्षा कर देखिबे जे भाई माने जहां कहउतिले बाइबल कोन बाध्यरे सेया कहे कि वास्तव रे सेया कहे कि जदि कोन विषय बुझिबा पई कष्ट होची म आपण मान को कहउतिली कौन करिवे ना आपण चिन्ह कर रखिबे जे परवर्ती समय रे आपण कोनसी गोटे प्रभु को दास को पचारी बुझि पाए सिस्टमेटिक स्टडी रहिबा दरकार शृंखलित ध्यान रहिबा गत दिन मान आपण मान कहउतिली बाइबल हमें केमिति स्टडी करिबा केमिति बुझिबा बाइबल देखिबे एटा ए भिन्नता आपण बेरेयार लोक माने देखिबा पढिबा से पद पुणी थरे प्रेरित 17 पर्व तार 11 पद थेसलोनिके थिबा जिहुदी मानक ठारो एमाने सुशील थिले एमाने पूर्ण आग्रह रे वाक्य ग्रहण कले पुणी एही समस्त सत्य कि ना ताहा जानिबा निमंते प्रतिदिन शास्त्र अनुसंधान करुथिले कोन करुथिले प्रतिदिन सुनुथिले सत्य कथा आपण माने सुनुचती बहुत भलो कथा कि आपण कोन करिवे सेटा सत्य कि नाही आपण शास्त्र को देखंतु आपण बाइबल को न देखि काई कि आपण जने लोक समालोचना करिवा भलो कि नाही नाही बहुत बढ़िया बोली कहिबे काई कहबे नाही नाही आगे एमिति नै आगे पढंतु तो सेटा से जा बुझेइछथि से कोन से तर अर्थ सेटा अटे एमाने कोन करूथिले ए बेरेयार लोक माने सुनुथिले आ प्रतिदिन शास्त्र अनुसंधान करूथिले डेली गोटे डिसिप्लिन वे रे से माने कोन करूथिले वाक्य ध्यान करूथिले तो द्वितीय विषय प्रिय भाई बोली माने प्रथम होची प्रार्थना जीवन श्रृंखला द्वितीय विषय होची कोन हमर शास्त्र पाठ रे श्रृंखला रहिबा आ तृतीय विषय तो देखिबे प्रथम कोरिन्थ 16 पर्व तार 2 पद मुगले जेपरि दान संग्रह करबाको पड़िबो नाही एथि निमंते सप्ताहर प्रथम दिन रे तुम्हे माने प्रत्येक जन अपना अपना सुविधा अनुसार निज निज निकट रे किछि किछि संचय करी रख प्रिय भाई बहन माने दान देबारे मध्य कर्तव्य अछि हमें डिसिप्लिन हवा अछि आगरु संचय करके रखिबा अछि दान देबा पय माने श्रृंखला माने दान देबारे भी श्रृंखला देखा अछि से पदटी आपण अंडरलाइन करथिबे से कोन कहछ से गले जेपरि दान संग्रह करबा को पड़िबो नाही एथि पय सप्ताहर प्रथम दिन रे तुमे माने प्रत्येक जन अपना अपना सुविधा अनुसार निज निज निकट रे किछि किछि संचय करी रख दान देबारे संचय कर रखिबा का आमे सेविंग पाई केते संचय करूछु हमर घर चलिबा पाई पिलांक पाई ठीक से पर मिनिस्ट्री पाई मध्य हमर गोटे भिन्न भाबरे संचय दरकार प्रिय भाई बहन माने प्रभु मान को अनुग्रह आगो आमे भी दान देबारे दुर्बल थिलु किंतु परे परे आमे सिखिलु से हठात के हम घर को पळे आसीबे हम पाखरे पैसा नथि परे आमे जानलो नाही नाही सेवा कार्य पाई मद आमे किछि संचय कर रखिबा दरकार कारण विभिन्न अनुष्ठान लोक मान आसंती विभिन्न प्रभु को दास मान आसंती जे सेमान को दान करबा समय रे श्रृंखलित भाव में देई पानी प्रिय भाई बहन माने आपण जो अर्थ पाउछंती आपण जो व्यवसाय करबा द्वारा बा वाणिज्य करबा द्वारा बा कर्म क्षेत्र रु बा पेंशन रु आपण जहां भी पाउछंती गोटे डिसिप्लिन वे रे आपण सेवा कार्य पाए अलग पृथक रखिबा पे आरंभ करन अभ्यास करन एटा गोटे बहुत भलो अभ्यास बेले बेले हठात कहारी घर को कई आसिले कहबे ना आज्ञा पैसा ना आज्ञा बाहर को जाइछंती ओहो आज खर्च हो गला आज्ञा आपण आसीबे बोली जानि नथिलु आज्ञा नहले हमें ए पैसा रखि थांतु प्रिय भाई बहन माने प्रभु आमान को अनुग्रह करंतु द्वितीय विषय
ଦାନ ଦେବାରେ ଗୋଟେ ଶୃଙ୍ଖଳା ରହିବା। ବେଳେ ବେଳେ ଲୋକମାନେ ଦେବା ସମୟରେ ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ବେଳେ ବେଳେ ଜମା ଦେଇପାରନ୍ତି। ତାର କାରଣ କଣ? ଯେ ଦେବା ବିଷୟରେ ସେମାନେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ଶିଖିନା। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ, ଦାନ ଦେବାରେ କିଛି ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିବା ଦରକାର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ। ଆମେ ରବିବାର ଦିନ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଯାଉଛୁ, ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣମାନେ ଆପଣ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିଥିବେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଥମରେ ରିଭାଇଭାଲ ଫାଉଣ୍ଡେସନରେ ସଣ୍ଡେ ସର୍ଭିସ ଆରମ୍ଭ କଲୁ, ମିଳିତ ଭାବରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସବୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସବୁ ଚର୍ଚ୍ଚର ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣମାନେ ଜଡ଼ିତ ହେଲେ, ସେଇ ସମୟରେ ଆମେ ରବିବାର ଉପାସନାରେ ଦାନ ସଂଗ୍ରହ କରିନା, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିନା। ଏଇଟା ବୁଝିବା ଦରକାର। ନହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି, କିଏ କିଛି ନା କିଛି ପକେଇଲେ ଯଥେଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ? ଆପଣ ଯୋଉ ଚର୍ଚ୍ଚର ସଭ୍ୟ, ଆପଣଙ୍କର ପାଳକ, ଆପଣଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଚାରକ ଯୋଉ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତାହା ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ କହିଲୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖନ୍ତୁ, ଯେପରି ଆପଣଙ୍କ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଆପଣ ପଠେଇବେ, ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ପଠେଇବେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏହା କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ? এই କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆମେ ଅର୍ଥ ନିମନ୍ତେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିନ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସୁଧାରା ଅନୁସାରେ ଶିକ୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ଯେପରି ଆପଣଙ୍କର ନିଜ ମଣ୍ଡଳୀ ନିମନ୍ତେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଆଶୀର୍ବାଦର କାମ ହେଇପାରିବେ। ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଯିବେ, ଆପଣ ସୋମବାର ଦିନରୁ ଶନିବାର ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଞ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ପରିବାର ଚଳେଇବାରୁ ବିଭିନ୍ନ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ କାଟି କାଟି ସଞ୍ଚୟ କରି ଅଲଗା ରଖନ୍ତୁ, ଆଉ ସେଇଟା ନେଇକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଚର୍ଚ୍ଚରେ ବସିକି ଆପଣ ପର୍ସକୁ ଅଣ୍ଡାଳନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଭେନିଟି ବ୍ୟାଗକୁ ଅଣ୍ଡାଳନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବାଇବଲ ଭିତରେ ରଖିକି ଖୋଜି ବୁଲନ୍ତୁ। ଅନେକଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ କଣ? ବାଇବଲ ଭିତରେ କିଛି 10 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ ରଖିଦେଇଥିବେ ସେମାନେ, ପ୍ରତି ରବିବାର ଦିନ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କାଢି ପକାଉଥିବେ। ହେଲା, ଦେଖିଛନ୍ତି କେତେ ଜଣଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ଏଇଟା? ଚର୍ଚ୍ଚରେ କହେ, ମୋର ବାଇବଲରେ ମୋର ପଇସା ଅଛି, ଛୁଇଁବ ନାହିଁ, ମୁଁ ଚାନ୍ଦା ପାଇଁ ରଖିଛି। ଆପଣ ମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ମନେ ଥିବ ସେମିତି। ଅନେକ କଣ କରନ୍ତି, ସେ ବାଇବଲ ଭିତରେ ଏକା 10 ଟଙ୍କିଆ 20 ଟଙ୍କା ନୋଟ ଗୁଡା ରଖିଦେଇଥାନ୍ତି, ଆଉ ସେ କଣ କରନ୍ତି, ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଗଲେ ସେଇଠୁ କାଢିକି ନାହିଁ। ମୋର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆପଣ ମାନେ ଆଗରୁ ପ୍ରିପେୟାର ହୁଅନ୍ତୁ, ଆଜି ସଣ୍ଡେରେ କଣ ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯୋଉ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡାକ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କି ପ୍ରକାର ଦାନ ଦେଇପାରିବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବକ ମାନେ ବେଳେ ବେଳେ ଆସନ୍ତି, ଆପଣ କଣ କରିବା ଦରକାର? ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ରବିବାର ଦାନ ନିମନ୍ତେ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମାଣ୍ଡଳିକ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ, ଅନୁଷ୍ଠାନର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଆପଣ ଯଦି ଶୃଙ୍ଖଳା ଭାବରେ ଦେଇପାରିବେ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣ କଣ କରିବା ଦରକାର? ସଞ୍ଚୟ କରିବା। ସାଧୁ ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି, ଯେ ମୁଁ ଯିବା ସମୟ ଯେପରି ଅସୁବିଧା ନ ହବ, ସେଥିପାଇଁ ଆଗରୁ ତୁମେ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିବ। ଆଉ ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ, କୋଉଠି ଶୃଙ୍ଖଳା ରହିବା ଦରକାର? ଆମର ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ରହିବା ଦରକାର। ଆମର ଫ୍ୟାମିଲିଟା ଗୋଟେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ପରିବାର ହେବା ଦରକାର। ଶୃଙ୍ଖଳିତ ପରିବାର। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଘରର ଶୃଙ୍ଖଳା ସବୁଠାରୁ ବଡ ବିଷୟ। ଗୋଟେ ଡିସିପ୍ଲିନ ଫ୍ୟାମିଲି ହେବା ଦରକାର। ଆମେ କାଲି ଦେଖୁଥିଲୁ, ଗୋଟେ ପରିବାର ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲୁ, ଯେ ସେ ପରିବାର କେମିତି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ପରିବାର। ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଘର, ଆମମାନଙ୍କର ଘର ଗୋଟେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଘର, ଗୋଟେ ୱେଲ ଡିସିପ୍ଲିନ ଘର। କାରଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପରିବାର, ଆମର ପରିବାରକୁ ଦେଖିକି ଲୋକ ଜାଣିବେ ବାସ୍ତବରେ ଏ ପରିବାରରେ ପ୍ରଭୁ ବାସ କରନ୍ତି। ଏ ପରିବାର ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମାନନ୍ତି, କେତେ ଶାନ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି, କେତେ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ମାନଙ୍କର, କେତେ ଡିସିପ୍ଲିନ ମାନଙ୍କର। ଆଜି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ପ୍ରଭୁ ମୋର ପରିବାର ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ପରିବାର। ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ପରିବାରର ଗୋଟେ ଗୃହର ଶୃଙ୍ଖଳା ବିଷୟରେ ହିତୋପଦେଶ ତାର 31 ପର୍ବରେ ଆପଣ ସେ ସବୁ ଦେଖିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ପଢିବେ ହିତୋପଦେଶ 31 ପର୍ବ, ତାର 10 ପଦରୁ 31 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ପଢିବେ, ସେଠି ଆପଣ ଗୁଡେ ବିଷୟ 15 ପଦ ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ ମୋ ପାଇଁ। ମଧ୍ୟ ରାତ୍ରି ଥାଉ ଥାଉ ଉଠେ ଓ ଆପଣା ପରିଜନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଓ ଦାସୀଗଣଙ୍କୁ ନିରୂପିତ କର୍ମ ଦିଏ। ତାପରେ 16-17 ପଢନ୍ତୁ। ସେ କ୍ଷେତ୍ରର ବିଷୟ ବୁଝି ତାହା କିଣେ, ସେ ଆପଣା ହସ୍ତର ଫଳ ଦେଇ ଦ୍ରାକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ରୋପଣ କରେ। ସେ ବଳରେ ଆପଣା ଅଣ୍ଟା ବାନ୍ଧେ ଓ ଆପଣା ବାହୁ ବଳବାନ କରେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲେଖାଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କଣ କରେ? ଅତି ପ୍ରଭାତରେ ଉଠେ। ଲେଖାଯାଉଛି ସେ ରାତି ଥାଉ ଥାଉ ଉଠେ। ତା ମାନେ କଣ? ଭୋର ସକାଳେ ସେ ଉଠେ, ଅତି ପ୍ରଭାତରେ ସେ ଉଠେ। ଆଉ ସେ କଣ କରେ?
तार निजर कार्य और अन्य मानकर कार्य को से बंटन 19 पद पढ़िबे से चरखा को हाथ बढ़ाए पुणी ताहार हस्त ताकुड़ी धरे। से कौन करे से कठिन परिश्रमी हो माने निजे सूता काटे जो आग सेमती थिला न जो सूता काटिबो वस्त्र तैयारी करे तो कौन से आर अर्थ कौन कठिन परिश्रमी हुए। प्रथम रे से अति प्रभात रे उठे द्वितीय से कठिन परिश्रमी कठिन परिश्रमी तापर 25 पद देखिबे बल और शोभा ताहार वस्त्र स्वरूप पुणी भविष्य काल विषय रे से हास्य करे। कौन लेखा अछि माने से बल और शोभा तार वस्त्र स्वरूप माने कौन से तार निजर पोशाक पत्र पिंधिबारे यत्नवान से सुरुचि संपन्न पोशाक पिंधे निजे भी पिंधे अन्य को भी से यत्न नहीं आ से भविष्य विषय हास्य करे से भविष्य विषय वरीड हो नहीं कारण से सब विषय सुधारा अनुसार करे। देखो तो जदि आपनकर समय को ठीक भाव में व्यवहार करेंगे आपण मोर समय नष्ट हो गला भी कहि परिबे पैसा को जदि ठीक रे व्यवहार करेंगे आपण आवश्यक समय आपण दरांडी हेबे अनेक को देखिबे जदि मिलिबो से माने पूरा टाणी देबे कथार अछि मिलिले बाघर आधार न मिलिले सापर आधार मिले कोनटा मिलिला माने पूरा भलो कर खाइ देबा कथा न मिलिले पवन खाइ की बंचिबा देखिए केते जन को जदि दरमा पत्र मिलिबो एकाथरु कानिबे सेई सकाले माछ संध्या रे मांस तापरे एटा तापरे सेटा सरी गला पर लास्ट डाली आड को लेबे किछि करम देखो किछि डाली बाली थिबो किछि ओटे करो काहे कि सवन खर्च रे भी डिसिप्लिन नै आज मिलिला जाय के मार्केट रे पूरा उड़ी की पळे से माने भविष्य विषय व्यतिव्यस्त बने के व्यतिव्यस्त हो मु कोन कहूची आपण बुझी पारुथिबा आपण देखो तो जो पिला माने जदि पाठ पढ़ारे डिसिप्लिन है परीक्षा बेले से मान को असुविधा हो कि नहीं जदि पढ़ारे डिसिप्लिन नथिबे मासे आसीबो परीक्षा पाखा पाखी से एई बई काढुथिबो सेई बई काढुथिबो एई पेज काढुथिबो सेई पेज काढुथिबो लास्ट को कोन करबो सब बई पत्र नै करी एका जगह गोदा करिबो तापर कोन करबो मुंडो पाखे रखि कि सहिबो काले मुंडो आले पसि दिबो बोला ज्ञान पसि दिबो बोला अनेक करथिबे नहीं आज एटा सराइबी सराई पारिबनी मोर कहबार उद्देश्य कोन जे प्रिय भाई भौणी माने जदि से डिसिप्लिन वे रे पाठ पढिबो वर्षर शेष आड़ को हैरान पाठ पढि देखो तो क्रिकेट खेलिबा पाए क्रिकेट खेलाड़ी माने से माने कोन करंती नेट प्रैक्टिस करंती नियमित भाव नेट प्रैक्टिस करंती जेपरि गोटे दिन खेलिबे से केते दिन प्रैक्टिस करंती मोर कहबार उद्देश्य प्रिय भाई भौणी माने प्रभु मान को अनुग्रह करंतु भविष्य विषय आपन चिंतित हवा पय पड़िबो नै तदे आपन वर्तमान को सजाड़ी से कोन करे बल और शोभा तार वस्त्र स्वरूप चंटा पीढ़ी पकाए से परिवार जत्न नेबा पय परिवार तत्वावधान करिया पय सेडे शृंखलित भाव रे आगु को पड़े 27 पढ़ो 27 पद से आपना परिवार रो आचरण रे मनोযোগ करे पुनी आलस्य रे आहार खाए नाही। हां से कौन करे से अपना परिवार रो आचरण रे मनोयोग करे एटा डिसिप्लिन मार कर्तव्य कोन परिवार रो आचरण विषय मनोयोग किए केमती होउची किए के आचरण विषय से बहुत मनोयोगी हुए डिसिप्लिन करे वयस्क मान तो केमती कथा हबार अछि घरे केमती रहिबार अछि डिसिप्लिन से परिवार विषय डिसिप्लिन छुआ माने ड्रेस पिंधिथे कहे एमतरा काई पिंधिछु भलो ड्रेस पिंधे एडा पिंधे सेडा करे सब आचरण खाइबा समय थाली रे रखिबो नै एडा फिंगिबो नै एडा भल रे रखिबो माने सब विषय से डिसिप्लिन अपना परिवार को डिसिप्लिन करियो माने मां होचंती घर रो हेचएम माने कोन होम मिनिस्टर भी कहि पारंती हेड मिस्ट्रेस बोली भी कहि पारंती से समस्त से स्वामी को आकट करे पिला मान को आकट करे समस्त को आकट करे चा कपे दियो सकाले दीटा पिलोनी एबे नहीं हैला ताको बसे बसे से जे आसले ता तो चा पिउथिबे के जन को अभ्यास करो नीचे चा पीबार थिबो अन्य को लगाई देबे सन काम रे आज्ञा चा पिउनांती से नाही बोले पियो त आज्ञा गोटे पियो कारण ताको पीबार थिबो एले से मागिले मिलिबो नाही से कोन करिवे अन्यर बहाना रे गोटे चा पी दी
ନିଜକୁ ମାଂସ ଖାଇବା ଥିବ ପୁଅକୁ କହେ ବାବୁ ଆଜି ମଟନ କରିବା, ମାନେ ନିଜର ଆବଶ୍ୟକ ଥିବ ସେ ଅନ୍ୟକୁ ଠେଲି ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମା କଣ କରେ, ଘରର ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଚରଣ ବିଷୟରେ ସେ ମନୋଯୋଗ କରେ, ଆଉ ସେ ଆଳସ୍ୟର ଆହାର ଖାଏ ନାହିଁ, ସେ ଅଳସୁଆ ହେଇ ବସେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଜୀବନ ଦେଖିବେ, ସମସ୍ତେ ଖାଇକି ଯାଆଡେ ସେ ପଳାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମା କଣ କରେ, ଘରର ସବୁ ବିଷୟକୁ ସଜାଡିକି ଯୋଉ ଜାଗାରେ ରହିବାଟା କଲା ପରେ ସେ ଝାଳ ନାଳ ହେଇ ଫେରେ। ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଅଧା ନିଦ ମାରି ସାରିଥାନ୍ତି। ଡିସିପ୍ଲିନ ତ ଗୃହରେ ଗୋଟେ ଡିସିପ୍ଲିନ ରହିବା। ତାପରେ ପଞ୍ଚମରେ କୋଉ ବିଷୟରେ ଡିସିପ୍ଲିନ ହେବା ଦରକାର? ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଡିସିପ୍ଲିନ ହେବା ଦରକାର, ଆମର ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟରେ ଆମେ ଡିସିପ୍ଲିନ ହେବା ଦରକାର। କାରଣ ଜଣେ ଡିସିପ୍ଲିନ ଲୋକ ସେ ଉନ୍ନତି ହେବ ହିଁ ହେବ। ସେ ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟ କରୁ ବା ବଡ ବ୍ୟବସାୟ କରୁ, ସେ ଛୋଟ ଜାଗାରେ କାମ କରୁ ବା ବଡ ଜାଗାରେ କାମ କରୁ, ଯଦି ସେ ଡିସିପ୍ଲିନ ରହିବ ପ୍ରିୟ ମାନେ ସେ ଉପରକୁ ଉଠିବ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ବାଇବଲ ପଢାରେ ଡିସିପ୍ଲିନ ଯଦି ଥିବେ, ଗୋଟେ ଦିନ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ସୁଯୋଗ ଦେବେ ପ୍ରଚାର କରିବା। ଯଦି ଭିତରେ କିଛି ନାହିଁ କଣ ବାହାର କରିବ? ଫମ୍ପା ମାଠିଆର ଶବ୍ଦ ଆଗେ ବେଶୀ ଥିବ। ଆମର କଥାରେ ଅଛି, ମାନେ ଡେକ୍ସିରେ ଥିଲେ ହିଁ ଚଟୁରେ ଆସେ। ହେଲା, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କରେଇରେ କିଛି ନାହିଁ, ଚଟୁରେ କଣ ଆସିବ? ଥିବା ଦରକାର ନା ସେଠି, ଖାଲି ଖଡର 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 କଲେ କଣ ହବ? ରହିବା ଦରକାର। ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସଞ୍ଚୟ ଡିସିପ୍ଲିନ, ବାଇବଲ ଷ୍ଟଡିରେ ଡିସିପ୍ଲିନ ହେବା ଦରକାର, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଡିସିପ୍ଲିନ ହେବା ଦରକାର। ତ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଜୀବନରେ। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜୀବନର ଶୃଙ୍ଖଳା, ଦ୍ୱିତୀୟଟା ବାକ୍ୟ ଧ୍ୟାନର ଶୃଙ୍ଖଳା, ତୃତୀୟଟା ଆମେ ଦାନ ଦେବାର ଶୃଙ୍ଖଳା, ଆମର ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଶୃଙ୍ଖଳା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ରହିବା ଦରକାର। ହିତୋପଦେଶ ତାର 22 ପର୍ବ 29 ପଦ, ହିତୋପଦେଶ 22 ତାର 29। ତୁମ୍ଭେ କି କୌଣସି ଲୋକକୁ ଆପଣା ବ୍ୟବସାୟରେ ତତ୍ପର ଦେଖୁଅଛ, ସେ ରାଜାମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହେବ, ସେ ନୀଚ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ଠିଆ ହେବ ନାହିଁ। କଣ ଲେଖାଯାଉଛି? ଯୋଉ ଲୋକ ଆପଣା କାର୍ଯ୍ୟରେ ତତ୍ପର ଥାଏ, ବ୍ୟସ୍ତ ଥାଏ, ଇଂଲିଶ ହଉଛି ଡିଲିଜେନ୍ସ ଥାଏ, ମନ ଲଗାଇକି କାମ କରେ, ସେଇ ଲୋକ ରାଜା ମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହବ, ସେ ନିଚ ଲୋକ ସାମ୍ନା ଠିଆ ହବନି, ସେ ତଳ ପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ଠିଆ ହବନି, ତଳ କର୍ମଚାରୀ ଠିଆ ହବନି। ତ ସେ ଡିସିପ୍ଲିନ ଅଛି, ସେ ଉପରକୁ ଜୀବନ। ଆଜି ପ୍ରଭୁ ସେଇ ପ୍ରଚାରକ ମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଜଣେ ବାକ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଡିସିପ୍ଲିନ, ପ୍ରାର୍ଥନା ଜୀବନରେ ଡିସିପ୍ଲିନ, ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଡିସିପ୍ଲିନ, ସେମାନେ ଉନ୍ନତ କରିଛନ୍ତି। ବାକି ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ସେ ମସ୍ତ କାମ କରୁଥିଲା, ଆମେ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲୁ, ମୋର ଜୁନିୟର ସେ, ମୋଠୁ ଶିଖିଛି ସେ, ତାକୁ କିଛି ଜଣା ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଡିସିପ୍ଲିନ ହେଲା। ବାଇବଲ ପଢିବାରେ ଡିସିପ୍ଲିନ ହେଲା, ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜୀବନରେ ଡିସିପ୍ଲିନ ହେଲା, ଶିଖିବାରେ ଡିସିପ୍ଲିନ ହେଲା। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୋର ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା ଦିନ ଠାରୁ ମୁଁ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆସିବା ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବାକ୍ୟ ଯେବେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଯାଏ, ଗୋଟେ ନୋଟବୁକ୍ ନେଇକି ଯାଏ। ଗୋଟେ ନୋଟବୁକ୍ ଥାଏ ମୋ ପାଖରେ, ପେନ୍ ଥାଏ, ବାଇବଲ ସହିତ ନୋଟବୁକ୍ ମଷ୍ଟ ଥିବ। ମୋ ଠାରୁ ବଡ ପ୍ରଚାର ହୁଅନ୍ତୁ ବା ବୟସ ସାନ ହୁଅନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ତ କଥା ହୁଅନ୍ତି, ଆପଣ ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଡିସିପ୍ଲିନ ଲାଇଫ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ଏତେ ଏତେ ବାକ୍ୟ ଲେଖିଲେଣି, ଏଇଟା କଣ ବେକାରରେ ଯିବ? এইটা বেকারে জীবন নাই প্রিয় ভাই ভଉଣୀ ମାନେ, এটা ଥାକ ମାରି ରଖିବା ପାଇଁ ନାହିଁ, এটা ଥାକ ମାରି ରଖିବା ପାଇଁ ନାହିଁ, ଏଇଟା କଣ ଦିନେ କାମରେ ଆସିବା। ଦେଖିବେ ଆପଣ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିବେ ଯେ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କାମରେ ଆସିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉ ପିଲାମାନେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି ସେମାନେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି, ଯୋଉ ଖେଳାଳି ମାନେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଲେଖାଯାଉଛି ତୁମେ କି କୌଣସି ଲୋକକୁ ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ତତ୍ପର ଦେଖୁଅଛ, ସେ ରାଜା ମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହେବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ସ୍ତୁତି ହଉ। ଆମର କର୍ମରେ ଆମେ ତତ୍ପର ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି, ଗୋଟେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ଆପଣ ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତିତା ସହିତ ମିଶେଇ ପାରିବେ। ମାନେ ଡିସିପ୍ଲିନ ହଉଛି ପଞ୍ଚୁଆଲିଟିରେ ଆସେ, ଡିସିପ୍ଲିନ
अन्य नाम होची पंक्चुअलिटी। डिसिप्लिन हेबा माने समय अनुसार काम करे। पिंपुड़ी कौन करे? वर्षा ऋतु आसवा पूर्व खाद्य संचय कर रखी था। आगरू खाद्य शस्त्र संचय कर रखी था। तार कमार रे तार गोदाम घरे नहीं से खाद्य रखी था। गोटे बिल भीतर तार खाद्य नहीं रखी था। जेमिति बाहर आसब ना से वर्षा हम समस्या हम से भितर खाई खाई से आराम रे रही पारे। प्रिय भाई भनी माने प्रभु आमान को अनुग्रह करंतु बुझिबा पाए जेपरा माने गोटे श्रृंखला सहित आगु को बढ़ी पारे। ठीक से परी सेवा कार्य रे मध्य श्रृंखला रहिबा, मिनिस्ट्री रे मध्य श्रृंखला। कारण ख्रिस्टीय जीवन होची गोटे श्रृंखला जीवन। श्रृंखला मध्य सेवा कार्य करे। पढ़िबे टिके प्रथम कोरिन्थियो तार 3 पर्व 6 पद। मु रोपण करियछि, अपोलो जल सेचन करियछि, किंतु ईश्वर वृद्धि साधन करियछन्ति। देखो केते सुंदर भाव रे कहउछन्ति, मोर काम कोन, अपोलोर काम कोन। मु मोर काम कली, अपोलो अपोलोकर काम कले, प्रभु तांकर काम। सेवा कार्य मध्य डिसिप्लिन केते सुंदर भाव रे से एक्सप्लेन करछ। अरे डिसिप्लिन वे रे सेवा कर। मु अपोलोर काम करी नै, अपोलो मोर काम करी नै। मु रोपण कले, अपोलो जल सेचन कले, किंतु ईश्वर वृद्धि साधन करियछ। मोर काम मु कली, अपोलोकर काम अपोलो कले, ईश्वरकर काम ईश्वर कले। जदि आमे किछि करि नथियो प्रभु कोन करिवे? जदि पाउल रोपण करि न थांती, जदि पाउल रोपण करि न थांते, अपोलो कोठी जल सेचन करि थांते? पाउल जदि रोपण करिवे नै, अपोलो कोठी खाली टांगरा भइने नै करी पानी पकाइबे से आ प्रभु कोन वृद्धि करिवे? तो कार्य रे मध्य डिसिप्लिन रहिबा। 10 पद डी पढिबे। 10 पद। मते दत्त ईश्वरଙ୍କ अनुग्रह अनुसारे मु जणे बुद्धिमान गृह निर्माणकारी तुल्य भित्तिमूल स्थापन करियछि। अन्य जणे ताहा उपरे निर्माण करूअछि, किंतु प्रत्येक लोक ताहा उपरे किपरि निर्माण करूअछि से संबंध रे सावधान हेउ। केते सुंदर लेखा दर देखन। मते दत्त ईश्वर को अनुग्रह अनुसारे मु जणे बुद्धिमान गृह निर्माणकारी तुल्य भित्तिमूल स्थापन करियछि, अन्य जणे ताहा उपरे निर्माण करियछि। बोले मोर काम भित्तिमूल, ता उपरे अन्य जण करबो, से और आसी कि भित्तिमूल करिबो। प्रिय भाई बहन माने जदि आपण देखिबे घर तयारी काम रे प्रत्येकଙ୍କର घर तयारी करिवार अनुभूति जण बनेइछन्ती। देखिबे फाउंडेशन गात करबा पई किछि लोक आसीबे, से माने गला परे फाउंडेशन काम करबा पई किछि लोक आसीबे। से माने घर बनेइबे हैला, से माने फाउंडेशन करि पळेइबे, तापर लुहा बेंड करबा पई दले आसीबे, तापर कि जण कांथ उठेबा पई आसीबे, तापर कि जण प्लास्टरिंग काम रे सहायता करिवे, आउ किछि लोक कोन करिवे छात पडिबा जण गुडे लोक आसीबे। से माने गला परे फिनिशिंग काम अलगा लोक करिवे, तापर वायरिंग काम अलगा लोक करिवो, प्लम्बर काम अलगा लोक करिवो, चूना देबा काम अलगा लोक करिवो। आजिकाली आमे घरे चट्टान मते सुंदर भाबरे करछु, सेही काम करिवो पे आउ जणे लोक आसी। तो जहारो काम से करिबा ओटे डिसिप्लिन वे रे। बेले बेले कोन करिवे, किछि मिस्त्री माने सब जानिछि बोली करिवे, आगा एटा भी जानिछि, सेटा जानिछि, सेटा जानिछि। जो लोक देला से लोक मला, तार पैसा भी गला, तार काम भी सब खराब हो जाय। प्रिय भाई भनी माने प्रभु आमान को अनुग्रह करू, ओटे डिसिप्लिन वे रे काम करिबा। प्रभु का नाम रो स्तुति। एसे कोन लिखा जाउछि जे मु रोपण कली, अपोलो जलसेचन कले। एटा होछि डिसिप्लिन, सेवा कार्य डिसिप्लिन। जदि आपण पढिबे मस्त खोलंतु जॉयल पुस्तक टिके खोलंतु। जॉयल तार 2 पर्व तार 7 पद। जॉयल 2:7। ସେମାନେ ବୀରଗଣ ତୁଲ୍ୟ ଦୌଡ଼ନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଯୋଦ୍ଧାଗଣ ତୁଲ୍ୟ ପ୍ରାଚୀର ଚଢ଼ନ୍ତି, ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକେ ଆପଣ ଆପଣ ପଥରେ ଅଗ୍ରସର ହୁଅନ୍ତି ଓ ସେମାନେ ଆପଣ ଆପଣ ଶ୍ରେଣୀ ଭଗ୍ନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। केते सुंदर लगे। देखो सेवा का जो डिसिप्लिन देखंतु, से माने वीरगण तुल्य दौड़ंती। वेरी गुड।
ସେମାନେ ଯୋଦ୍ଧା ତୁଲ୍ୟ ପ୍ରାଚୀର ଚଢ଼ନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆପଣା ଆପଣା ପଥରେ ଅଗ୍ରସର ହୁଅନ୍ତି କିଏ କାହା ପଥରେ ଯାଆନ୍ତି ଯାହା ରାସ୍ତାରେ ସିଏ ଯାଆନ୍ତି ଯାହାର ପଥରେ ସିଏ ଯାଆନ୍ତି ଓ ସେମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ଶ୍ରେଣୀ ଭଗ୍ନ କରନ୍ତି ନାହିଁ ଯୋଉ ଶ୍ରେଣୀରେ ଯିଏ ସେଇ ଶ୍ରେଣୀରେ ଥାଏ ପ୍ରିୟ ମାନେ ଆମ ସ୍କୁଲରେ ବି ଆପଣ ଦେଖିବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଶ୍ରେଣୀ ଅଛି ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ କିନ୍ତୁ କୋ ବିଭାଗ ଖ ବିଭାଗ ଗ ବିଭାଗ ସବୁ ବିଭାଗ ଅଛି ଯାହାର ଶ୍ରେଣୀ ସେ ନାଇଁ ଆଜି ଏ କ୍ଲାସରେ ଟିକେ ବସିବି କାଲିକି ସେଇ କ୍ଲାସରେ ନାଇଁ ଡିସିପ୍ଲିନ ଅଛି କ୍ଲାସରେ ବି ଡିସିପ୍ଲିନ ଅଛି ଯୋଉ ଟିଚର ଯୋଉଟା ପଢାଇବ ସେ ସେଇଟା ସେ ପଢେଇବେ ବେଳେ ବେଳେ କି ଦୁଇଟା ସବଜେକ୍ଟ ପଢେଇ ପାରନ୍ତି ତାଙ୍କର ପାଠ ଅନୁସାରେ କିନ୍ତୁ ସବୁର ଗୋଟେ ଶ୍ରେଣୀ ଅଛି ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିବେ ସେମାନେ ପ୍ରାଚୀର ଚଢନ୍ତି ଆପଣା ଆପଣା ପଥର ଅଗ୍ରସର ହୁଅନ୍ତି ଶ୍ରେଣୀ ଭଗ୍ନ କରନ୍ତି ନା 8 ପଦ ଅବା ସେମାନଙ୍କର ଏକ ଜଣ ଆନ ଜଣକୁ ଠେଲନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକେ ଆପଣା ଆପଣା ପଥରେ ଅଗ୍ରସର ହୁଅନ୍ତି ସେମାନେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ପେଲି ହୋଇ ପଶନ୍ତି ଓ ଆପଣା ଆପଣା ଯିବାର ପଥ ଛାଡନ୍ତି ନାହିଁ 9 ପଦ 10 ପଦ ସେମାନେ ନଗର ଉପରେ କୁଦନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରାଚୀର ଉପରେ ଦୌଡନ୍ତି ସେମାନେ ଗୃହ ଉପରେ ଚଢନ୍ତି ସେମାନେ ଚୋର ପରି ଝରକା ବାଟେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପୃଥିବୀ କମ୍ପିତ ହୁଏ ଆକାଶ ଓ ମଣ୍ଡଳ ଥରଥର ହୁଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ଚନ୍ଦ୍ର ଅନ୍ଧକାରମୟ ହୁଏ ଓ ନକ୍ଷତ୍ରଗଣ ଆପଣା ଆପଣା ତେଜ ରହିତ କରନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖା ଯାଉଛି ସେମାନେ ଏକ ଜଣ ଆନ ଜଣକୁ ଠେଲନ୍ତି ନାହିଁ ଯାହାର ଶ୍ରେଣୀରେ ସେ ଯାହାର ପଛରେ ସିଏ ଯାଆନ୍ତି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଯଦି ଧ୍ୟାନ କରିଥିବେ ଏଇଠି ଆମେ 4 ଜଣ ସେବକ ସେବା କରୁଛୁ ହେଲା ମୁଁ ଅଛି ଭାଇ କିଶୋର ଡିଗାଲ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରମୁଖ ଦାସ ଭାଇ ରାଜୀବ ଡାନିଏଲ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରମୁଖ ଦାସ ଭାଇ ଜିତଲିମା ଅଛନ୍ତି ଦେଖିବେ କାହାର ମେସେଜ କାହା ସହିତ ମିଶୁନି ମିଶୁଛି କି ନାହିଁ ହେଲା ସମସ୍ତଙ୍କର ମେସେଜ ଅଲଗା କାରଣ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଲଗା ହେଲା ପ୍ରଭୁ କଣ କରିଛନ୍ତି ଆମକୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସେବା ଦେଇଛନ୍ତି এইটা বুঝিবা পাই পড়ে যদিও গোটে বাক্যକୁ নেই ଆମେ ପ୍ରଚାର କରୁ ଗୋଟେ ବାଇବଲର ପ୍ରଚାର କରୁ କିନ୍ତୁ କଣ ଯାହାର ଶ୍ରେଣୀରେ ସେ ଯାଉ ଯାହାର ପଥରେ ସେ ଯାଉ କିଏ କାକୁ ଠେଲା ପେଲା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ଯାହାର କାମ ପାଉଲଙ୍କର କାମ ପାଉଲ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର କାମ ଆପଣ କରିବେ କିଶୋର ଭାଇଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କିଶୋର ଭାଇ କରିବେ ମୋର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ କରିବି ଜିତୁ ଭାଇଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଜିତୁ ଭାଇ କରିବେ ରାଜୀବ ଭାଇଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ରାଜୀବ ଭାଇ କରିବେ କିଏ କାହାର ସେବା ଉପରେ ଚଢିକି ନାହିଁ कंप्लेन नहीं मोर पे कम्प्लीमेंट तो सेवा कार्य आप डिसिप्लिन देखिए पढ़तु टे ये समय पढ़ले भल लगे आपको एफएसी 4 पर्व 11 पर्व से कहा कहा को प्रेरित कहा कहा को भाववादी कहा कहा को सुसमाचार प्रचारक पुणी कहा कहा को पालक और शिक्षक रूपे नियुक्त करी दान करियछंती देखो ये देखु सेवा कार्य 5टी विभाग देखु पुरातन नियम रे केवल जाजक माने थिले कि भाववादी थिले किंतु नूतन नियम रे देखंतु ए 5 जन सेवक प्रेरित भाववादी सुसमाचार प्रचारक पालक और शिक्षक एटू आपण जानि पारथिबे कहार सेवा कार्य कोन भाववादी रो सेवा कार्य कोन कहार पालक सेवा कार्य कहार प्रेरित सेवा कार्य कहार बाइबल शिक्षक सेवा कार्य कहार तो परमेश्वर आम कहार श्रेणी के भग्न कर प्रिय भाई भौणी माने प्रभु मान को या बुझीबा पे सहायता करंतु जे सेवा कार्य रे मध्य गोटे श्रृंखला रहिबा दरकार पालकंकर काम पालक करिवे प्रचारकर काम प्रचारक करिवे बाइबल शिक्षक काम बाइबल शिक्षक करिवे भाववादी काम भाववादी प्रेरित कार्य प्रेरित करिवे गोटे पालक जदि प्रेरित ही बुलिबे पालक केबे प्रेरित होंती पालक कौन करती से प्रेरित जमान को उद्धार कर आनी वाक्य के सुसमाचार कही आनी सेमान को जत्न किए नियंती पालक नियंती पालक खुआड़ भितर थिबा मेष मान को जत्न नियंती प्रेरित कौन करती खुआड़ बाहर थिबा लोक मान को खुआड़ भीतर को आनंती आमे मु पालक नुहे चला मते प्रभु पालक सेवा कार्य देना
କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବେଳେ ବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ କାହିଁକି ଯାଏ, ଯେପରି ମଣ୍ଡଳୀକୁ ମିଶନାରୀ ଦର୍ଶନ ଦେଇପାରେ, ସୁସମାଚାର କାର୍ଯ୍ୟ ଦର୍ଶନ ଦେଇପାରେ, ବାଇବଲ ଶିକ୍ଷା ଦେଇପାରେ। ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ମତେ ପଠାନ୍ତି। ମୋର କାମ ପାଳକ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ, କାରଣ ଆଲରେଡି ଜଣେ ପାଳକ ଅଛନ୍ତି। ପାଳକର କାମ କଣ? ରକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ବିଶ୍ୱାସ ମାନଙ୍କ ଯତ୍ନ ନେବ। ଏ ପ୍ରେରିତ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟ କଣ? ମଣ୍ଡଳୀ ବାହାରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସୁସମାଚାର କହିକି ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟକୁ ଆଣିବା। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଏଇ ବିଷୟ ଯଦି ବୁଝିବାନି, ଏଟା ସେବା କାର୍ଯ୍ୟର ଶୃଙ୍ଖଳା। ସେମାନେ ଶ୍ରେଣୀ ଭଗ୍ନ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ଠେଲା ପାଲା ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ୟା ପଥରେ ସେ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ତାର ବ୍ଲକ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ପାଉଲଙ୍କର କାମ ପାଉଲ କରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର କାମ ଆପଣ କରନ୍ତି। ଜଣେ ଭିତ୍ତିମୂଳ ସ୍ଥାପନ କରେ, ଜଣେ ତା ଉପରେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ, ଅନ୍ୟର ଭିତ୍ତିମୂଳ ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିତ୍ତିମୂଳ ନୁହେଁ। ତ ଏଇଟା ହଉଛି ସେବା କାର୍ଯ୍ୟର ଶୃଙ୍ଖଳା। ସପ୍ତମ ବିଷୟ ହଉଛି ପରିବାରର ଶୃଙ୍ଖଳା। ଏଟା ସପ୍ତମ ମାନେ ଶେଷ ଜାଣିବାକୁ। এই সপ্তম বিষয়ে গোটে খ্রিস্টিয়ান জীবନରେ, খ্রিস্টিয়ান সেবা କାର୍ଯ୍ୟରେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପରିବାରରେ ଗୋଟେ ଶୃଙ୍ଖଳା ରହିବା ଦରକାର। ସେଟା ହଉଛି ପରିବାରରେ ଶୃଙ୍ଖଳା। ସ୍ତ୍ରୀ କେମିତି ହେବା ଦରକାର? ଏଫେସୀୟ 5:22। हे स्त्री माने तुम्हे माने जेपरी प्रभुंकर बसीभूता सेहीपरी आपण आपण स्वामीर बसीभूता हुआ। हाँ, एटा कोन लेखा जाउची? स्त्री मानक पई बसीभूता हुआ। आज देखिए आप बाहर सेवा कार्य बसीभूत लोक मान जो देखिए जो प्रभु को जानी ना, स्वामी स्त्री को मानची ना स्त्री स्वामी को मानी। मु भी कमाऊँ, तुम्हें भी कमाऊ, मु भी काम करी बसीभूत हेबार ना। मु कहीं तुम शुणिबी? मु निजे कमे खाऊँ परा, मु तुम पैसा छू ना, तुम पैसा मत दरकार ना, मत किसी कहबना मु उठेकी मु भी कहीदेवी, मु तुम तले आसु ना। एगुड़ाक आप बहुत देखिए अशांति, पिला माने ड्रामा बसिक देखु, स्वामी स्त्री झगड़ा होते, पिला माने बसिक देखुवे। आज बापा जिणिले ना माँ जिणिले नाई नाई, बापा पॉइंट अधिका थिला, माँ पॉइंट आज कम थिला। कि जन झगड़ा करती पिला मान को बसाई झगड़ा हम जज कौन? पिला मान सामने झगड़ा होगा लज्जा भी केत लगे बोले कौटी भी स्टार्ट हो जाए। प्रिय भाई भौणी मैंने कुकर जदि गरम थिले बाष्प कौटी भी बाहर मिसिन तो बाजिबाटे बाजिबा। प्रभु आम को अनुग्रह करंतु। आज वाक्य शुणा समय प्रथम विषय जे भौणी माने परिवार मध्य श्रृंखला हेबा दरकार, बसीभूत हेबा दरकार। स्वामीर कार्य कौन? आपण 28 पदरु पढ़ंतु। सेहीपरि स्वामी मानकर मध्य आपण आपण स्त्री मानकु निज निज शरीर सदृश प्रेम करबा उचित। जे निज स्त्री को प्रेम करे से आपण को प्रेम करे। 29 केही तो आपण शरीर को केबे घृणा करे नाही, मात्र ताहार भरण पोषण और लालन पालन करे। ख्रीष्ट मध्य मंडली प्रति सेहीपरि करंती। जेणु आम्भी मान हां बस ठीक अछि। इडी कोन लेखा जो स्वामी मानकु देखंतु आज समय स्त्री मानक प्रति नारी निर्यातना बहुत होची। काहे से निजर निजर शरीर बोली भाबुना। स्त्री मान को निजर शरीर निजर अंग स्वरूप एटा भाबुना देखा जाउची। केते सुंदर देखंतु स्वामी मानकर मध्य आपण आपण स्त्री मान को निज निजर शरीर सदृश प्रेम करबा उचित। जे निज स्त्री को प्रेम करे से आपना को प्रेम करे। केते सुंदर देखो जे स्त्री को प्रेम करूची बा निज को प्रेम कर, निज को प्रेम करूची बा स्त्री को प्रेम करबा। तापर कोन करिवे से केही तो आपना शरीर को घृणा करे नाही, मात्र ताहार भरण पोषण लालन पालन करे। एटा स्वामीर कर्तव्य, डिसिप्लिन। एई कार्य से डिसिप्लिन। प्रथम कथा स्त्री बसीभूत हेबे, स्वामी तांकर से बड़ा प्रेम करे। अनेक जगह देखिबे जे स्वामी माने स्त्री मान को बाड़ेबा, गाली करिबा, नाना अभियोग करिबा, अश्लील भाषा गाली करिबा, दुर्नाम करिबा, तांको चरित्र विषय कहिबा, तांको हेय ज्ञान करिबा। किंतु देखंतु स्वामीर देह खराब हो गले आउ के आसंत ने स्त्री एका पाखरे बस दिन राति आंटू मारी कांदी प्रार्थना करता सेवा से करंती, जत्न से नियंती। एथि पय जे भलो होला पर पुनी बाड़ेबे, पुनी गाली करिबे, पुनी दुर्नाम करिबे, पुनी अपदस्थ करिबे।
मोर कहबार उद्देश्य जे स्त्री काम होची बसीभूत एटा होची फैमिली रो डिसिप्लिन आ स्वामी रो काम कोन निजको प्रेम कला भलिया स्त्री को प्रेम करे एटा स्वामी रो डिसिप्लिन तार जत्न नेबा लालन पालन करे छोट काम हो बड़ काम हो से जो कार्य करी स्त्री रो जत्न प्रभु आमान को यह बुझीबा पे कार्य सान नहीं बड़ नहीं किंतु कार्य तो करबा पे पड़े प्रार्थना करंतु ए श्रृंखला रहिबा दरकार तापर पिला मान को श्रृंखला कोन 6 पर्व तार 1 ରୁ 3 पद एफिसियंस 6 1 ରୁ 3 हे पिला माने प्रभुंक सकाशे आपण आपण पितामातांकर आज्ञाबह हुओ कारण ताहा यथार्थ आपण पितामातांकु समादर कर यह प्रतिज्ञायुक्त गोटे प्रधान आज्ञा जेपरि तुम्भर मंगल हेबो आ तुम्हे पृथ्वी रे दीर्घायु हेबो ए कोन लेखा ए पिला मान को डिसिप्लिन स्त्री कौन है बसीभूत है स्वामी कौन करेंगे निजको प्रेम कला भाया स्त्री को प्रेम पिला माने कौन करेंगे पिता माता आज्ञा एटा अछि फैमिली रो डिसिप्लिन एटा अछि फैमिली रो स्ट्रक्चर तो प्रभु अनुग्रह करंतु आज प्रार्थना करबा प्रभु आमान को अनुग्रह करो प्रभु गोटे शृंखलित ख्रीष्टीय परिवार गठन करबा आज प्रत्येक प्रार्थना करबा बापार काम बापा करेंगे माँ काम माँ करेंगे पिला माने सब देखिए आदर्श अनुकरण करेंगे तो प्रथम विषय कौन आमर ईश्वर होचन श्रृंखला ईश्वर से चाहते समस्त विषय विहित मते और सुधारा अनुसार करा डिसिप्लिन वे रे करा जिबा वेल डिसिप्लिन वेल ऑर्गेनाइज वे रे काम करबा ऑर्गेनाइज जदि आपण सब विषय ऑर्गेनाइज वे रे करिवे किछि असुविधा हो पैसा खर्च करिबारे वेल ऑर्गेनाइज समय रो सद्व्यवहार खर्च करिबारे सचोटता कार्य करिबारे विश्वस्तता जदि आमे डिसिप्लिन हे जिबा किछि असुविधा हेबनी भाई डिसिप्लिन देखिबे अनेक लोक गां जिबा पूर्वरु से सकाल 10टा रे बस की ट्रेन अछि 8टा बेले बैग रेडी करी ताइरे गुडे भी सब भूली जाइछे ना नहीं भूली छिबे आपण कौन कौन नेबा पाई चाहछन्ती ए ट्रिप रे कौन कौन दरकार केतरा ड्रेस दरकार जूता दरकार पेस्ट दरकार मेडिसिन दरकार जहां जहां दरकार गोटे पेपर रे लेखन हला के जन को देखिबे आगो साथ खटर रे काढ रखी दियंती कौन कौन भर्ती करबा अछि खटर रखिला पर सब काढी के सजाड़ सजाड़ रखन स्लीपर नेबार अछि कि कौन ड्रेस नेबार अछि नाइट ड्रेस नेबार अछि पेस्ट नेबार अछि कि साबुन नेबार अछि कि कोटा नेबार अछि सब भौणी मान को देखिबे जदि समान को शनिवार दिन मुंड धोइबार थिबो जदि गुरुवार के शुक्रवार जाउथिबे शैम्पू भी दुटा धरि के जाइथिबे नाइ सेठी मुंड धोइबे माने मु कहिबा पई चाहे प्रत्येक विषय रे वेल डिसिप्लिन हेबा दरकार सब विषय रे श्रृंखला दरकार देखो तो अनेक जन को जीवन काल रे केबे भी धारो करिना काहे के धारो मागी नांती खर्च करिवारे संजत होइछन जहां पाई छथि ताइरे चली छथि जहां पाई मो बापा जतले टीचरशिप आरंभ कले तांकर दरमा थिला 20 टका हैला मो बापांकर दरमा केते थिला 20 टका रे से टीचरशिप आरंभ कले आ रिटायरमेंट होला को से पाउथिले 1800 टका हैला 1800 टका रिटायर हेले किंतु पेंशन पाइले केते 11000 टका हैला पेंशन पाइले से प्राय 25 वर्ष पेंशन पाइले 25 इयर्स मो बापा पेंशन पाइ दरमा केते पाइले 20 टका किंतु से जीवन काल रे केबे भी से धारो मागी ना का पात्र धारो मागी ना केबे कोनोसी लोक पाखरे कोनोसी लोक म दांड रे ठिया ही नै जे ये धारो मोटू नै छथि बोली काहे कि सही पैसा भितरे चलीबा पई सिखिबा बाहर आसबने प्रिय भाई भाई माने धारण नेबा सुविधा किंतु देला बेले कष्ट हुए सुझिला बेले कष्ट हुए तेणु आपनकर खर्च रे मध्ये आपण आयत्त करबे रांधिबा समय बहुत डिसिप्लिन रांधन याडो सियाडो गदा रोसई करिके खाइबे ओदा फ्रिज रखिबे तापर नेक्स्ट रो रोसईबो ताको फपाडीबे नाही रोसई रे डिसिप्लिन प्रत्येक विषय ओटा दलिबे देखंतु भौणी माने ओटा दलिबा समय बेले बेले कोन करंती मेंचे ओटा दली दिथांती एते ओटा हौमा बोली गले काली की करबा फ्रिज रे बाड़ेबे तापर फ्रिज रु काढबे सेट आने तो ए झमेला काहे कि जतकी बना दरकार डिसिप्लिन
देखिए केते भौणी रोटी बनाइबा समय से अटा को केमती करती 1 2 3 4 5 कर 6टा हिजिबल करते से प्लान करते तेल को मासे सारा केमती जीव डिसिप्लिन वे खर्च कर ना यही तेल को मासे सारा जीवार अच्छे यहीटा मासे सारा चलबार अच्छे प्रति सान सान विषय जदि आप डिसिप्लिन है प्रिय भाई बहन देखिए केते जन कौन करेंगे लुगा को बतराई देथिबे सर्फ पकईकी दिन सारा बतरू से लुगा नष्ट हम ना ना जदि आपंकर जो काटिए तार हाफ एन आवर पड़ी बाथरूम पड़ी नेक्स्ट दिन भी पड़ी आज भल लगुना काली सफा कर डिसिप्लिन किसी न था प्रिय भाई भौणी मैंने प्रभु मान अनुग्रह करूँ देखिए अनेक भौणी मान कथा कहवाई चाहे किचेन देखिए गोटे सामान भी इाड़ी पड़ न कम सरला सफा कर रखी केतन अभ्यास कौन सका राति जाए जमा कर राति 11 सफा करी गोटे घंटा आगे मुझे सफा कली राति 12टा पर्यंत डेक्सी पत्र सफा करी पाठ किए शिखाला पाठ किए शिखाला जदि आपड़ जदि डिसिप्लिन हे मुझे देखी मोर माँ को देखी मोर बड़ भौणी मान को देखी मुझे शिखी प्रति सान सान विषय आज प्रभु मान अनुग्रह प्रथम विषय प्रार्थना क्षेत्र डिसिप्लिन द्वितीय विषय शास्त्र ध्यान डिसिप्लिन तृतीय विषय आम दान देवे मांडलिक दान देवे सेवा कार्य दान देवे डिसिप्लिन हम गृह कार्य भौणी माने डिसिप्लिन हवा दरकार कार्य क्षेत्र में भाई माने भौणी माने डिसिप्लिन हवा दरकार आम सेवा कार्य डिसिप्लिन हवा दरकार पारिवारिक जीवन आम डिसिप्लिन हवा दरकार प्रभु आम साहाय्य करते आम मन रखू जो माने जदि अभिहित भाव आचरण कर डिसिप्लिन मध्य नहांती से दूरे रहा दरकार बाइबल ये प्रभु आम साहाय्य करो तो प्रभु आम अनुग्रह करंतु ए दिन